오늘은 이제 성령 충만에 대해서 보시는데요. 제 5장입니다. 성령 충만이라고 하는 것은 하나의 계속 지속적으로 되어져야 되는 그런 것이라고 할 수 있습니다. 그래서 하나님께서는 우리가 계속 성령의 충만한 상태 속에서 살아가기를 원하십니다. 어제 제가 말씀드렸던 에베소서 5장 18절 거기 보면 성령에 의하여 충만케 되어져라. 내 안에 거하시는 성령님에 의하여 충만히 내 안에 계시는 성령께서 나를 충만히 다스리도록 하라. 그렇기 때문에 성령 충만이란 내 안에 계시는 예수 그리스도의 영으로 충만하게 된 상태를 말합니다. 다시 한번 말씀드리면 우리가 예수 그리스도를 영접한 순간부터 성령님께서 내 안에 계시는 거예요. 그런데 그 성령에 의하여 충만케 되어져야 될 필요가 있다. 그래서 성령 충만이란 그리스도께 온전히 복종하는 상태를 말합니다. 그런가 하면 성령 충만이란 성령님과 친밀히 교제하는 상태를 말해요. 친밀한 교제, 이것이 굉장히 중요합니다. 그래서 요한계시록 3장 20절 말씀에 보면 거기에 보면 볼지어다 내가 문 밖에 서서 들으니 한번 읽어주세요. 거기서 먹고 서로 같이 먹고 마시는 것으로 표현되어 있죠. 이것은 내 안에 거하시는 그리스도의 영과의 아주 친밀한 교제를 말합니다. 우리가 같이 서로 먹고 마실 때 그때 정이 드는 거 아니겠어요? 그래서 예를 들면 저희 교회에 처음 나온 초신자들에게 제가 이렇게 말하곤 해요. 처음 나온 분들이 좀 여러 가지 낯설으니까 예배만 드리면 휙 집으로 도망갑니다. 그러다 보니까 교회가 뭔지도 잘 모르고 교회 신자들하고도 잘 사귀지 못해요. 그러다 보니까 신앙이 잘 자라지 못합니다. 그래서 제가 그분들에게 이렇게 말합니다. 이제 다음 주일부터는 교회에서 좀 밥 좀 먹으세요.
교회에서 밥을 먹다 보면 서로 사귀게 됩니다. Сүмдэр ингээд хамтдаа хоол идэх юм бол яг нөхөрлөл явуулж гэлдэг. 여러분들도 주일날 예배드리고 같이 식사하시죠? Та бүхэн ч гэсэн бүтэн сая өдөр, эзэн өдөр хамтдаа мөргөл үйлчлэлцээд хооллолдог үстэй. 그래요. 그래서 우리는 같이 먹어야 돼요. 그래서 бид нар хамт хоол идэх цаг байна. 그것처럼 우리 안에 계시는 성령님하고도 자꾸 같이 친밀한 유대가 돼요. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан миний дотор байгаа Иесустэй би татансах хэрэгтэй. 이것이 성령의 충만함의 길입니다. За энэ нь ариун сүнсээр дүүрэх замын нэг юм аа. 제가 지금 말씀드렸죠. 그 성령 충만이란 바로 그리스도와의 이렇게 복종하는 거라고요. За тэгвэл ариун сүнсээр дүүрнэ гэдэг нь яг ерөөсөө Христтэй бүр нэгднэ, нэг болно гэсэн үг. 또한 성령 충만은 그리스도의 영과 아주 친밀히 사귀는 거라고요. За тэгээ ариун сүнсний дүүргэлт гэдэг нь Христийн сүнстэй татанснаа гэсэн үг. 혹시 여러분 가운데는 이제 성령 충만을 좀 다른 것으로 생각했던 사람들이 있을 수도 있어요. Магадгүй та нарын дотор ариун сүнсний дүүргэлтийг арай өөрөөр бодож байгаа мөн арай өөрөөр сонсон юм байна. Ариун сүнсний дүүргэлтийг талаар сайн багшээснээс арай өөрөөр бодож байгаа. 그렇기 때문에 확실히 아무리 다른 생각으로 성령 충만을 생각했다 하더라도 진정한 성령의 충만함은 바로 이 그리스도와의 복종 그리고 친밀한 사귐이라는 걸 잊지 마세요. За ариун сүнсний дүүргэлтийг өөрөөр бодоод сонссон байсан ч гэсэн өнөөдөр та нар чинь ариун сүнсний дүүргэлт гэдэг нь юу вэ гэхээр Христтэй нэгдэх мөн миний дотор ариун сүнстэй дотн нөхөрлөж харилцах хүсгэл гэдгийг маш сайн хараа. 아멘. 그래서 어떤 사람들, 어떤 좀 이상스러운 지도자들 가운데 보면 전혀 그리스도께 복종을 하지 않고 살아갑니다. За зарим нэгэн пастор удирдагч нар ер нь Христийн удирдагч нарыг ингээ харахад яг ариун сүнстэй нэгдсэн ариун сүнсээр дүүрээгүй тэгээд Христтэй нэгдсэн гэм амьдралаар амьдрахгүй харагддаг. 그런데도 마치 그가 굉장히 성령의 능력이 있는 것 같이 보여집니다. Гэтэл тэрийг болохоор ариун сүнсний ингээ хүч чадалтай юм шиг гэж харагдуулдаг. 그런데 사람들을 많이 모으기 위해서 여러 가지 프로그램과 또는 여러 가지 선전을 하곤 합니다. За тэгээд ариун сүнсээр дүүрсэн ариун сүнсний хүч чадал байгаа гэдгийг харуулсан тул янз бүрийн хүмүүсийг ингээд цуглуулгахдаа янз бүрийн арга хэрэгэлдэг, янз бүрийн програмуудыг зохиодог, хөтөлбөрүүд зохиодог. 그렇지만 그분이 진정으로 성령 충만한지 아니한지를 여러분들은 이런 잣대를 보고서 알 수 있어요. За тэгвэл та нар яг үнэхээр энэ удирдлагч маань ариун сүнсээр дүүрсэн хүн байна уу? Христтэй нэгдэж чадсан хүн байна уу гэдгийг бас бид нар ялгаж харж чадах хэрэгтэй. 그리스도께 복종하지도 않고 그리스도와 친밀히 교제하지도 않고 그리스도를 높이지도 않는 사람은 성령 충만한 사람이 절대 안 돼요. Тэгвэл тэрний үе ихээр тэр хүний амьдрал дотор Христтэй нэгдсэн нэгдэл байхгүй, ариун сүнстэй ингээд татна харилцаа байхгүй, мөн Христийг амьдралдаа өргөж амьдрсан амьдрал байхгүй биш шүү гэж ясаж байгаа. 성령으로 충만하는 것은 하나님이 원하시는 일이에요. За ариун сүнсний дүүргэлт гэдэг бурхан хүсэж байгаа дүүрэн байхыг. 그렇기 때문에 어제 제가 그 성령을 받으려고 헛되게 애썼던 얘기를 했었는데요. За өчигдөр би танаас дүүрхэн тухай ярилцсан те би ариун сүнсээр дүүрхийн төлөө харил авахын төлөө баах бодлого урмаг хоцсон юм дагаал хэдэн жил яаж хүч гаргаж явууллаа. 그런 식으로 성령 충만이 이렇게 아주 작게 또는 특별한 사람한테만 임하는 것이 아닙니다. Тэгвэл яг тийм юм шиг буруу ойлголт төрдөг эсвэл яг онцгой хүн ариун сүнстэй байдаг, ариун сүнсний дүүргэлттэй байдаг ч гэх юм уу ийм ойлголтууд бол хэрэггүй шүү. 성령 충만은 모든 그리스도인들을 향한 하나님의 뜻이에요.
Тэгвэл ариун сүнсний дүүрэн байдал нь бүх Христэд итгэж Иесусыг хүлээж авсан хүн болгоныг дүүрэн байгаасаа гэж Бурхны хүссэн хүсэл. 이 성령 충만의 그 근본적인 바탕은 그리스도와의 연합에서 찾아졌습니다. За тэгвэл яг ариун сүнсний дүүрэн байх тухай үндсэн яг зөв суурь нь юу юм бэ гэхээр Христтэй л та нэгцэн итгэлээр байна гэсэн. 자, 아마 제가 첫날 말씀드렸던 것 같은데, 성령님께서 내 안에 이제 거하시죠. За эхний өдөр би та бүхэнд ярьсан байгаа ариун сүнс миний дотор орсон тийм үү? 그때 이제 나는 그리스도와 접붙임을 받는 겁니다. За яг тэр үед бол би ариун Иесустэй холбогдож байна. 그때부터 성령께서는 나를 그리스도의 생명 안에서 점점 자라나게 하셔요. Түүнээс аваад тэр ариун сүнсээр дамжуулаад би Христ дотор өсөж эхэлж байгаа. 성령을 영어로 Holy Spirit이라고 그렇게 말하지 않습니까? За англиар яг юу гэж хэлдэг вүлээ? Ариун сүнсээ Holy Spirit тийм ээ. Holy Spirit 그것은 거룩한 영이라는 За 뜻이에요. энэ нь ариун сүнс гэсэн үг байна. 그러므로 성령님이 계시는 곳에는 언제나 거룩함의 성장이 있는 것입니다. Тэгвэл ариун сүнс байгаа газар үргэлж юм уу ариун зүйлсээр дүүрч явах нь өсөж явах хэрэгтэй. 그 거룩함이라고 하는 것은 다른 것이 아니라 그리스도를 닮아가는 겁니다. За тэгвэл тэр ариун гэдэг үг маань өөр зүйлсийг хэлээд байгаа юм биш ерөөсөө Христийг дуурайл гэсэн үг. 그러니까 거듭날 때 그리스도의 씨가 내 안에 이제 떨어져서 За Христийн үр миний дотор ороод 이제 점차적으로 이제 충만한 열매로 자라는 거예요. за тэр маш том мод боллоо олон үр зүйлсийг гаргаж байгаа гэсэн. 그것이 바로 우리가 거듭나서부터 성화에 이르러 가는 그 과정을 말합니다. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл би дахин амьлаад ариун сүнс дотор ариунаар яг нь Христтэй харилцаагаа өсгөн үржүүлээд өсгөөд дүүргэгднэ гэсэн. 데살로니가 전서 4장 3절에 보면 Нэгдүгээр Тесалоник 4:3-ыг харах юм бол 하나님의 뜻은 이것이니 곧 너희의 거룩함이라. Бурхны хүсэл энэ юм аа, энэ нь ариун байдал гэж бичсэн байдаг. 그리고 데살로니가 전서 5장 23절. Мөн нэгдүгээр Тесалоник 5:3 дээр 너희 온 영과 몸과 혼이 온전히 거룩해서 та нарын бие махбод зүрх сэтгэл оюун ухаан төгсөөр ариусгах. 예수님이 재림하실 때에 Есүсийг дахин ирэхгүй 너희가 아무런 잘못도 없기를 바란다. та нар ямар ч өчүүхэн ч харцуул байхгүйгээр буруу зүйл байхгүйгээр 다시 말하면 우리가 예수 그리스도를 신부로서 예수님을 맞이할 때 우리가 거룩한 신부가 되어야 된다. Нэгсэндээ би Есүс Христийг хүлээж авч байгаа яг энэ үеэс эхлээд би түүний ариун бэрэн болж байгаа. 바로 그렇게 되게 하기 위해서 성령님은 나를 그 거룩한 길로 인도하시는 거예요. Тэр учраас Есүсийн сүнс орж ирсэн тэр харилцаа өссөөр намайг тэр Есүс рүү авчиж өгч байгаа. 그러니까 저와 여러분들이 우리 친구들을 위해서 기도할 때 그들이 거룩해지도록 기도하는 것은 그건 완전한 하나님의 뜻입니다. Тийм учраас та бүхэн хэн нэгний төлөө найзуудын хамтлаг гэр бүлийн хамтлаг залбирахдаа тэдний ариун байдлын төлөө залбирна. Энэ нь Бурхны хүсэж байгаа хүсэл бөгөөд ариун сүнсээр дүүрэн байхыг хүсэж байгаа Бурхны хүсэл. 저는 우리 복된 교회 내에 있는 영어 예배를 담당하고 있어요. За би энэ ерөгцөн сүмч болгоны дотор англи хэлээр үргэлж үлддэг байгаа түүнийг удирддаг. 우리 영어 예배에도 항상 참석하는 그 어린이들도 있고 어른들도 있습니다. За англи хэлээр мөргөл үлддэг тэр мөргөл жоохон хөвгтж байгаа, том хүнч байгаа, насны ялгаа байх зөндөө. 우리 영어 예배의 특징은 온 가족이 함께 예배를 드린다. За манай англи хэлээр өргөдөг мөргөлийн онцлог нь болохоор бүх гэр бүлээрээ янз бүрийн насны хүмүүс хамтдаа оролцдог нь онцлогтой. 그런데
가끔 보면은 신앙이 떨어져 있는 사람들이 있죠. Зарим үед ингээ харах юм бол итгэлээр онцсон хүмүүс харагддаг. 그랬을 때 저는 그분들이 거룩해지도록 확신을 가지고 기도할 수 있습니다. За би харин тэр үед тэр хүмүүсийг яг зүрх сэтгэл нь ариун болоосаа гэж бүр айгүй баталгаатай хүрч залбирдаг. 왜냐하면 그거는 하나님의 뜻이기 때문에. Яагаад гэвэл тэр бурхны хүсэл учраас. 그러면 그들이 또 살아나고 하는 걸 봅니다. Тэгээд залбирч байхдаа тэр хүмүүс босож ирээд амьдарч байгааг харахтаа би баярлалтай. 그러면서 점점 더 예수님을 닮아가게 됩니다. Тэгээд аажмаар жоохон ингээ Иесусыг дөөрөж амьдарч байгааг хардаг. 그래서 저의 꿈은 이 영어 예배에 있는 모든 분들이 다 예수님처럼 돼가는 거예요. Миний хүсэл болохоор юу вэ гэхээр яг тэр англи хэлээр өгдөж байгаа мөрөглийн хүмүүс бүгд яг Есүс Христэд дурсан байдлаараа сайж байна. 마찬가지입니다. 여러분들도 교회에 소속돼 있잖아요. За үүнтэй адилхан та нар ч гэсэн аль нэгэн сүнээр айлтдаг. 그렇다면 그 교회가 예수님을 닮아가는 교회가 되도록 기도할 수 있습니다. Тэгвэл та нар яг тэр сүм чуулгана хүмүүсээ Есүсийг дуурайж тэр амьдралаар амьдрахыг залбирдаг. 그건 하나님이 가장 원하시는 일이기 때문에 우리가 그 기도를 의심할 필요가 없어요. Тэгвэл энэ нь Бурхны хамгийн хүсэж байгаа хүсэл учраас бид нар эргэлзэх хэрэггүй. 그거는 반드시 이루어지는 기도입니다. Энэ нь бол заавчгүй биелэг. 아멘. 자, 갈라디아서 5장 16절부터 18절까지를 보시죠. За Галат 5:16-аас 18 бүгдээр хамт уншъя. 하나님 순수해요. 기도를 당하는 마음이 굳게 굳이 않으면 어떤 마음에 순수해서 순수 마음에 순수해요. 야들이 굳이 의심이 보여 참아야 순수히 순수해지 비롯한 순수를 들어와 그러니까 네. 분명히 우리 안에 성령님이 거하시지만 Тэгэхээр миний дотор баталгаатай бүр ариун сүнс амьдарч байгаа хамт байгаа гэж байгаа боловч 그러나 또한 내 안에 역시 욕심이 거하는 것도 사실이에요. гэхдээ бас нөгөө талаар миний өөрийн үндсэн чанар тэр хүсэл ачаалал бас байж байгаа. Сонсоод байж байгаа. 그러니까 이 둘 사이에 끼어서 갈등을 하고 있는 것이 크리스천의 모습이죠. За тэгвэл энэ хоёрын хооронд зөрчил гарч идэг. Энэ нь бол ерөөсөө Христэд итгэж хүний төр төрх юм. 그런데 분명한 것은 이것입니다. За тэгвэл яг сайн ойлгох зүйл нь юм шүү. 내가 성령님을 따라서 행하기만 한다면 나는 절대로 죄를 짓지 않을 거라는 거죠. Би ариун сүнсээр удирдуулаад дагаад явах юм бол би ерөөсөө гэмнэл хийхгүй. 만일 내가 계속 성령님을 따른다면 육체의 욕심을 따르지는 않을 거라는 거죠. Нэгэрсэндээ би ариун сүнсээр удирдуулаад түүнийг дагаа явах юм бол өөрөө бие махбодын хүсэл тачаал авдаг тухай юм хийхгүй гэсэн. 근데 우리가 자꾸 죄와의 갈등을 느끼는 이유가 뭘까요? Тэгвэл бид нар байнга ингээд зөрчилдөө энэ дотор ингээд гим хийхгээ өөр юм бодоод идэх нь шалтгаан юм. 그것이 내 안에 계시는 성령님이 힘이 부족하기 때문일까요? Тэгвэл тэр миний дотор байгаа нэг ариун сүнсний хүч нь муу учраас, сул учраас гэж гэнэ үү? 그게 아니라면 왜 우리가 자꾸 갈등하곤 할까요? Тэгвэл тэр ариун сүнс хүч чадалд ороо учраас бид нар тэгээд тэгдэггүй юм бол ягаад бид нар дотор ингээд зөрчил гараад байна? 성령님이랑 지내지 못하니까 또 성령님이 인도하심을 거부하는 거. 결국은 그건 성령님에게 문제가 있는 게 아니라 나에게 문제가 있는 거예요. Тэгвэл асуудал нь энд байна уу гэхээр ариун сүнс хүч чадлаас 돌아왔다 чадах байгаа юм биш асуудал нь надад байгаа юм. 즉 내가
어떨 때는 성령님을 따르고 어떨 때는 육체의 욕심을 따르는 게 문제죠. Тэгээд тэр нь юу гэж юм гэхээр би хизээ ариун сүнсийг дагч ямар үед хан биеэ дагч гэдгийг асуух. 그러면 하나님이 원하시는 것은 내가 이렇게 이쪽을 따르다가 저쪽을 따르다 하는 것을 하나님이 원하실까요? Тэгвэл бурхан яг бидний гараад нэг ариун сүнсээр өдөртүүлээд нэг махан биеэр өдөртүүлээд хүсэж байгаа болов. 자, 그러면 어떻게 하면 우리가 계속 성령님만 따르는 사람이 될 수 있을까요? Тэгвэл яавал бид нар үргэлж ариун сүнсийг дагж чаддаг хүмүүс бай. 그렇게만 살아간다면 우리는 계속적으로 승리할 거라는 거 여러분들 확신하시죠? За тэгэхээр яг тэгж чадах юм бол бид нар үргэлж яг ялсан дийлсэн хүмүүс байна. 자, 그러면 하나님의 완전한 이 해결책을 한번 보십시오. За тэгвэл яг үүн дээр бурхны тэр төгс тайлбараарай. 여러분 로마서 6장을 Ром 6-гийн 펴시고요. 6장 Ром 6 хараа. 6절 말씀 한번 보십시다. 6-гийн 6-ыг харъя. 여기 없을 За 거예요. энд байгаа өөрсдөө номлосаарай. Ром 6-гийн 6. 여기 놀라운 비밀이 있습니다. За энд бас гайхамшигтай нууц байгаа. 우리가 예수님과 연합되어 있으면 Бид нар яг Есүстэй нэгдэж байх юм бол чадах юм бол 그 연합은 곧 예수님의 죽으심과도 연합이 됐다는 거예요. за тэгвэл энд үнэхээр би Есүстэй нэгдэж чадсан бол би түүнд Есүсийн үхэлтэй бас адилхан нэгдэж чадсан гэсэн. 그리고 예수님의 부활하심하고도 연합되어 있는 거예요. Тэр мөн Есүсийн амьлалттай бас холбогдсон гэсэн. 그러면 예수님의 십자가의 죽으심에도 우리가 함께 연합되어 있는 거예요. Нэг өсөндөө Есүс залмаа дээр үхсэн гэж байгаа тэр үхэлтэй бид нараас хамт үхсэн гэсэн. 여러분 이러한 그 놀라운 사실이 우리가 아직 과학적으로 증명하기에는 아직 멀었습니다. За яг үнэ хэлэхэд энэ гайхамшигтай нууцыг бид нэр шинжлэх ухааны хувьд ингээд тайлбарлах арай хол байна. 그런데 시간이 좀 더 흐른다면 이것이 과학적으로 이제 이해가 되어질 때가 올 겁니다. Магадгүй жоохон цаг өнгөрөх тусам энэ үүнийг яг шинжлэх ухаанаар тайлбарлаж ойлгох цаг ирнэ гэж бэлтгэж байгаа. 무슨 말인가 하면 Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл 예수님이 십자가에 죽으신 것은 2000년 전 그것도 우리하고 전혀 다른 저쪽 지구 저편에서 있었던 일이에요. за Есүс залмаа дээр цогцлогдсон 2000 жилийн тэртээ бөгөөд бид нартай ямар ч холбоо байхгүй бүр өөр улс оронд болчихсон түүхэн явдал байж. 그런데 하나님의 말씀은 우리에게 선포하기를 이 모든 시간의 제약, 공간의 제약을 다 떠나서 우리는 예수님과 하나가 되었다고 말합니다. Тэгвэл харин бурхан биднэрт юу гэж хэлж байна гэхээр энэ бүх цаг хугацаа орон зай хамааралгүйгээр бурхан биднийг Есүс Христтэй уулзуулсан. 아마 이럴 때 여러분들은 갑자기 아인슈타인의 상대성의 원리 같은 것들이 생각날 텐데요. Магадгүй та нар яг ийм үед одоо Эйнштейн ч юм уу хин нэгэн хүний эрдэмтний бодол одоо онцлог ингээ бодчих болох юм. 놀랍게도 예수님의 그 연합의 십자가의 그 죽으심에도 우리가 같이 함께 죽었다고 우리의 옛사람이 함께 죽었다는 거예요. 그리스도와. За хамгийн гайхалтай зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар тэр Есүс Христтэй хамт нэгдээ тэр залмаатай хамт үхсэн гэдэг бол маш гайхамшиг. 그래서 갈라디아서 5장 24절에 보면 Тэгээ Галаат 5:24 дээрээс гарах юм бол 그리스도의 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. за тэнд юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгснээр миний урдны хүн болоо өөрчн хүний би залмаатай Есүстэй хамт цогтолсон гэж тодорхойлж байна. 그렇죠. 그 그리스도 예수의 사람들은 육체, 정, 욕심 За ингээд 다 십자가에 못 박혔다. юу гэж юм гэхээр Галаат 5:24 дээр Есүс Христтэй нэгдсэн бид залмаа дээр зөвхөн махан бие биш сэтгэл санаа сүнс бүх
бүх зүйлсээ хамтан цовдлсон. 자, 여러분 자신이 스스로 여러분을 십자가에 못 박은 건가요? За тэгвэл яг үнэ хэлэхэд эндээс ингээ асууя л да. Та нар өөрөө өөрсдөө тэгвэл загламай дээр цовдлсон уу? 여러분들이 여러분 자신을 십자가에 못 박은 적이 있어요? Та нар яг өөрсдөө ингээ загламай дээр цовдлсон юм байгаа юу? Цовдлсон. Өөрсдөө. 네. 잠깐 해. нэг бүгд оддороо харин одоо яг тэгсэн. Та нар загламай дээр өөрсдөө ингээ цовдлсон уу? 여러분 중에 혹시 그 대못을 가지고 십자가에서 자기 몸을 나무에다 못 박아 보신 적이 있는 분이 계세요? Магадгүй та нарын дотор одоо ингээс мод үүрэлтэй авч хатан дээр загламай хийгээд өөрийгөө ингээл цовдлсон юм байна. Тэгж үзсэн байна уу? 그렇다면 이 말은 바로 그리스도가 십자가에 못 박힌 것은 사실인 것처럼 우리도 역시 그리스도 안에서 함께 못 박혔다는 거예요. Тэгвэл энэ Галат 5:24 дээр гарч байгаа үг маань яг юу гэсэн үг вэ гэхээр Есүс загламаар бодтоор цовдлогдсон үнэнтэй адилхан бид Христ дотор загламаар цовдлогдсон гэж хэлж. 자, 그러면 제가 질문할게요. За тэгвэл би асуулт асуу. 여러분, 2000년 전에 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 것을 확실히 아십니까? Та бүхэн 2000 жилийн тэртээ Есүс Христ загламаар цовдлогдоод өгсөн гэдгийг баталгаатай мэдэж байна уу? 그럼 두 번째 질문입니다. За тэгвэл хоёр 그렇다면 дахь асуулт. 두 번째 질문인데요. 그러면 여러분들이 지금 여러분들은 그리스도 안에 예수 그리스도 안에 함께 연합되어 있다는 걸 아세요? Та нар тэгвэл би одоо Есүс Христ дотор түүнтэй нэгдсэн байгаа гэдгээ мэдчихэж байгаа юу? 아멘. 그렇다면 그 연합 속에서 여러분들은 십자가에도 못 박힌 것이고 예수님의 부활하고도 같이 연합된 겁니다. За тэгвэл яг тэгж бодож байгаа та нар яг тэр Христ дотор Есүстэй нэгдсэн нэгдэл дотор загламаар цовдлогдоод мөн дахин загламаараас амьсан гэдэгтэй. 그것은 왜냐하면 그리스도의 생명은 지금 현재 여기에만 있는 것이 아니라 벌써 2000년 전에도 그 이전에도 있기 때문에 그 연합은 그분하고 연합했다는 것은 벌써 그 시간을 초월한 연합이에요. Тэгвэл нэгээс нь энэ юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Өнөөдөр би Есүс Христэд итгэж түүнтэй нэгдэж байна гэдэг маань Христийн сүнс, Бурхны сүнс, энэ ариун сүнс нь 2000 жилийн тэртээч байсан өнөөдөр ч бидэнтэй хамт байгаа бөгөөд цаг хугацааны хувьд хэмжээлэгдэхгүй яах юм. За. 그래서 우리들은 예수님이 십자가에 죽으신 것을 너무나 당연히 믿는 것과 똑같이 우리의 옛사람이 예수님과 함께 죽었다는 걸 당연히 선포할 수 있습니다. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан би 2000 жилийн тэртээ Есүс загламаар цовдлогдсон, үхсэн, үнэ амьсан, би итгэж байна гэд нэгдэж чадсан юм бол миний хуучин хүн Есүстэй хамт цовдлогдсон гэдэг баталгаатай байдаг. ойлгож байна. хараад байхаар ойлгоогүй. 그러므로 우리 속에 성령의 성령께서 계시고 또 육체의 욕심도 있는 건 사실이지만 Тэгвэл миний дотор ингээд хоёр хүн байгаа, шинэ хүн, бочин хоёр байгаа үнэн боловч 그러나 나의 이런 육체 욕심은 이미 예수님과 함께 십자가에서 다 끝났다는 것을 내가 선포하게 됩니다. тэгвэл үнэхээр энэ миний хуучин хүн буюу махан биеийн хүсэл гэдэг энэ хуучин хүн маань Есүстэй цовдлогдсон гэдэгтээ итгэж түүнийг тунхаглах хэрэгтэй. 그렇기 때문에 우리들은 육체의 욕심이 나를 끌 때에 너는 십자가에서 죽었다라고 선포하는 거예요. Нэгэсэндээ намайг ингээ махан биеийн хүсэл тачаал маань ороод татаад гим хийх гэдэг хөөе чи бол загмаа дээр үхсэн гэж тунхаглах
хөдөлж байгаа. 아멘. 이것이 제가 거룩함을 발견한 길이었습니다. Энэ нь нэгсэндээ ариунаар арших амьдрал руу өдөртөж байгаа зам. 어제 제가 말씀드렸듯이 저는 예수님을 믿기 전에 굉장히 방탕했던 사람이었어요. Өчигдөр би та бүхэнд хоолцсон байгаа те итгэхээс өмнө бол миний амьдрал утга учиргүй байсан. 많은 죄를 지으면서 살았습니다. Маш олон гэмнүүлэлтийг хийж амьдарсан байгаа. 그러다 보니 제가 예수님을 믿고 났지만 여전히 내 속에는 그러한 못된 습관들이 있었어요. Нэгсэндээ би Есүс Христийг хүлээж авсан байсан ч гэсэн нөгөө хуучин хүний минь муу зуршлууд маш их байсан. 나는 한편으로 하나님을 또 기쁘시게 해야 되겠다고 하는 마음도 있었기 때문에 Гэтэл миний нэг тал руу нь болохоор би Бурхныг баярлуулъя гэсэн зүрх сэтгэл байгаад идэг. 때로는 하나님을 기쁘시게 하다가 또 때로는 이 죄악에 끌려다니곤 했습니다. Гэтэл заримдаа болохоор Бурхныг баярлуулж юм гэж нэг сайхан юм хэлчихээ заримдаа болохоор нөгөө муу зуршил руу яваад. 제 마음은 너무너무 괴로웠어요. Харин тэр зүрх сэтгэл яг тэггүй болгонд зөрчилдөл өвдөж эхэлсэн. 그런 그 불완전한 영적 상태에서 벗어나지 않고는 견딜 수가 없었어요. Яг үнэ хэлэхэд яг ийм хүнд хэцүү зөрчилдөөн дотор зүрх сэтгэл хүртэл өвдөж шаналж байгаа энэ байдлаас бид гарахгүй бол даван тулж чадахгүй. 어제 제가 그 성령 충만이 받기 위해서 그렇게 절벽을 찾아다니면서도 기도했다고 했는데요. За тэгээ би бүр өчигдөр хэлчихсэн тийм ээ. Ариун сүнсийг авахын тулд ариунаар амьдрахын тулд бүр заримдаа нэг уулан дээр үүдэг сүмийн байрыг хүртэл хаагаад яваал тий. 그건 아마 그런 완전한 은혜가 아니고서는 내가 죄로부터 벗어날 수 없었다고 느꼈기 때문이었을 거예요. Яг гэвэл яг тэр төгс ариун байдлыг төгс хайрыг зүрхэндээ хийж мэдчил чадахгүй бол би энэ гим нүглээс салж чадахгүй байна гэдгийг би ойлгосон байсан. 그래서 그렇게 절박하게 완전한 신앙의 상태를 추구했던 것 같아요. Тийм учраас би итгэлийн амьдралаар ариун сүнсээр дүүрэх гэж бүр янз бүрийн хичээл зүтгэл хийж ирсэн. 여러분들에게도 그러한 그 경험들이 있으셨겠죠? Магадгүй та нар ч гэсэн яг надад тохиолдсон шиг юм зүйлүүд тохиолдож ирсэн баг тийм үү? 자, 그래서 저는 완전한 신앙을 얻어야만 거룩해질 거라고 생각했기 때문에 За тэгээд би ингээд төгсөөр бүр яг итгэлийн амьдрал дотор баттай зогсож чадахын төлөө 그 신앙을 얻기 위해서 몸부림쳤어요. тэгээд тэр бүх яг энэ зүйлээ энэ итгэлийн амьдрал дээр ариун байх юм билээ. 밤새워 기도도 많이 하고 За шүнжэнгөө залбирдаг байсан. 철야기도, 그 금식기도도 많이 했어요. Цэгээр залбирдаг байсан. 3일 금식기도는 수없이 했고요. За 3 өдрийн мацаг уралтын залбирлыг бол дандаа маш олон хийсэн. 일주일 금식기도도 여러 번 했습니다. 7 хоног мацаг уралтын залбирлыг бас хэд удаа хийсэн. 한 번은 21일 동안 금식기도를 하기 Нэг 시작했는데요. удаа 20 өдрийн мацаг уралт хийнэ гэж эхэлсэн. 7일 되는 날 유혹에 넘어갔어요. За харин 7 дахь өдрөө болж исэн зураг таталтанд орсон. 그 유혹은 다른 게 아니라 컵라면 냄새에 유혹을 받았어요. Тэр нь болохоор тэр ураг таталт нь юу байсан гэхээр нэг хүмүүс шиг тийм онцгой амар юм биш зүгээр гомингийн үнэр тийм аягтай гомин бэлэн гомингийн үнэр нь л ураг татагдсан. 그래서 그걸 안 먹고서는 그걸 안 먹어보면 지금 안 먹으면 죽을 것 같다고 느꼈어요. За тэгээд тэрийг одоо л идэхгүй юм шиг байна гэдэг ийм мэдрэмж төрсөн. 그래서 그동안 일주일 동안 금식했지만 이걸 한번 먹고 다시 하자 생각했어요. Тэгээд 7 хоног мацгаар залбирсан энийг жил дахиад эхэлчихье гэж бодчихсон. 어쨌든 저는 굉장히 절박했습니다. Тэгээд яг үнэ хэлгээд ариун их тийм өөрөөрөө явсан тийм ариун сүнсээр дүүргээд 그렇게 많이 금식도 하고 기도도 했지만 ингэж их мацаг бараал залбираал маш олон зүйлийг өөрөө хийсэн ч хичээсэн ч 저는 육체의 욕심을 이길 수가 없었어요. нэгсэнтэй ингэсэн ч гэсэн би бие махбодынхаа энэ муу зуршил хүсэл тачаалыг дийлж чадахгүйсэн. 내가 하려고 했기 때문에. Яг л би хийх гэдэг байгаа учраас.
그런데 진정한 거룩은 나에게서 나오는 것이 아니라 예수님께서 벌써 다 준비해 놓으신 거였어요. Харин жинхэнэ ариун сүнсний жинхэнэ тэр ариун сүнсээр хийгдэх зүйл нь юм гэхээр би хийх гээд байгаа энэ олон хүч хоосон зүйлийг хийхээсээ илүү надад аль хэзээ өгөгдсөн, аль хэзээ бэлтгэсэн, аль хэзээ яасан. 마치 그 예수 그리스도의 보혈이 우리의 죄를 씻어주시는 것처럼 Нэг ясанда Есүс Христийн ариун цус биднийг угаасантай адил 우리가 죄 용서함 받는 것을 오직 그 믿음을 통해서 받을 수 있는 것처럼 бид нар зөвхөн итгэлээрээ тэр гэм нүглийн уучлалыг авдаг шиг 거룩함에 이르는 길도 주님이 준비해 놓으신 것을 믿음으로 받으면 됩니다. нэг ясанда ариун байдалтай амьдрна гэдэг маань аль хэзээний Есүсээс бэлтчихсэн тэр зүйлсийг бид нар итгэлээрээ авна гэсэн. 자, 보세요. За хараагаа 우리의 죄 문제를 다루시는 예수님의 해결 방법은 이것입니다. за бидний гэм нүглийг уучлсан Есүсийн 예수님의 그 보혈, за Есүсийн ариун цус 예수님의 보혈이 Есүсийн цус 피예요. 예수님의 보혈이 우리를 씻어주십니다. за Есүсийн цус биднийг угаацсан. угааж өгч 우리가 무슨 죄든지 주님 앞에 진심으로 자백하면 주님은 그분의 보혈로 우리를 씻어주십니다. бид нар ямар ч гэм нүгэл хийсэн гэсэн эзний өмнө өмнөө хэлээд өчгөд эзэн өөрхөсөө угааж. 그래서 요한일서 1장 9절에 보면 за нэгдүгээр Иохан номны 1-ийн 9-ийг харах юм бол 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 үнэхээр бид нар өөрсдийнхөө гэм нүглийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол 그는 믿으시고 의로우셔서 우리 죄를 사하시고 бид тэр итгэмжид бөгөөд нэгүүлсэнгүй бөгөөд бидний гэм нүглийг яасан уучлж 우리를 모든 죄에서 우리를 깨끗게 해주실 것이요. бидний бүхэл хийсэн гэм нүглийг угааж цэвэрлэх болно. 그래서 우리가 죄를 짓지 말아야 되겠지만 그러나 죄를 지으면 주님 앞에 자백해야 되죠. нэгснэ бид нар хийсэн гэм нүглийг эзний өмнө хүлээн зөвшөөрнө гэж. 그러면 예수님의 보혈이 나를 죄를 정결케 해주시고 эзний ариун цус намайг угааж цэвэрлэж өгнө. 그런데 우리가 또 죄를 짓고 또 죄를 짓게 되잖아요. за гэтэл бид нар дахиад гэм хийгээл дахиад гэм хийж байгаа. 그 일에 대한 완전한 해결책은 없을까요? тэгвэл энийг яаж тайлбарлах вэ? Энэний тухай 그것을 위해서 예수님께서 바로 십자가에서 죽으신 거예요. за тэгвэл үүнийг шийдэхэд тулд Есүс загтал өгсөн 이 십자가의 죽으심에 우리가 함께 연합된 겁니다. нэгсэндээ энэ Есүсийн үхэлтэй бид нар хамт нэгдсэн гэсэн. 그러므로 우리는 유혹이 시작될 때 우리는 이렇게 고백할 수 있어요. за бид нар ингээд ороод эхэлж явах үед бид нар ингэж хэлж болно. 나의 죄의 몸은 예수님과 함께 십자가에서 죽었다. миний гэмтэй энэ бие маань Есүстэй өгсөн. 나의 옛사람은 이미 죽었다. миний хуучин хүн Есүстэй өгсөн. 나는 옛사람하고 이제 관계가 없다. би одоо хуучин хүнтэйгээ ямар ч хамаа байхгүй. 왜냐하면 그게 사실이니까. яагаад гэвэл тэр бол үнэн юм аа гэж. 그것을 받아들이기만 하면 됩니다. яг ингэж л бид нар хүлээж авах. 그리고 믿고 고백하기만 하면 됩니다. тэгээд итгээд хэлэх хэрэгтэй. 바로 그것이 제가 거룩함의 삶을 살아갈 수 있게 된 진정한 за тэгвэл яг энэ маань яг бидний ариун сүнсээр өдөртүүлсэн ариун амьдралаар амьдарч чадах тэр замын эхлэл юм. 이것이 주님이 십자가에서 이루신 완전한 해결책입니다. энэ нь загалмай дээр биелэгдлээ олсон төгс гүйцэтгсэн Есүсийн үйл юм. 그러니 이제 실제적으로 이렇습니다. за тэгвэл бодитоор юм байна. 우리한테는 육체의 욕심이 있습니다. за одоо миний дотор хуучин хүн амьдарч байна. 이거는 이 세상에 사는 동안은 언제나 있는 거예요.
За тэгвэл бид нар өөхөх хүртлээр энэ дэлхий дээр амьдрах хүртлээр энэ 30 хүнтэй байж. 그렇지만 저는 영적인 사실을 바라봐요. Тэгэхдээ би танарт яг юу хэлэх гээд ямар үннийг яриад байгааг нь сүнслэг үнэн л хэлж байна. 영적인 사실을 바라보면 거기에는 여러분의 육체가 여러분의 욕심이 예수님과 함께 십자가에서 이미 죽었어요. Тэгвэл сүнсний үнэн дотор сүнсний тэр үнэнг харж амьдрах юм бол миний хуучин хүн, миний бие махбод эртний хүн Есүстэй үхсэн. 그러므로 이 두 가지를 같이 생각하는 겁니다. 하나는 영적 사실은 이미 당신은 죽은 거예요. За тэгвэл энэ нэг талаасаа ингээ харах юм бол би сүнсний үнэн дотор харах юм бол миний нэг тал үхсэн. 그 육체 욕심이 죽었다는 거죠. Би махбод үхсэн байна. 내가 죽은 건 아닙니다. Би одоо бодтой үхэхгүй байгаа. 그런데 경험적으로 보면 Гэтэл яг амьдралынхаа энэ бодит байдлаар 내 속에는 여전히 육체 욕심이 살아있어요. за нөгөө яг хуучин хүн амьдрал гэж тийм. 자, 그럼 영적 사실과 경험 사이에 여러분들은 놓여 있는 거예요. Тэгвэл нэг ёсондоо сүнсний үнэн ертөнц мөн бие махбодын яг бодит амьдрал хоёрын дунд танаар байж байгаа. 그렇다면 여러분들 유혹을 받을 때 여러분의 영적 사실을 고백하시겠습니까? 여러분의 경험을 고백하시겠습니까? За тэгвэл яг ийм байдал дотор байгаа бид нар уруу таталтанд орохдоо сүнсний үннийг илэрхийлж тунхаглах уу эсвэл яг бие махбодын амьдралыг харж 영적 영적 사실. 사실. 네. 골로새서 3장 Колосе номын 3-ын 1절부터 3절까지를 읽으십시다. 3-1-3 хүртэл Колосе 골로새서 3장 1절부터 얘기했어. 3절. 다 같이 한 목소리로. Тиймээс хэрэг олцгосноо. Колосе 3-1-3 За хамтдаа чамд уншээ. Тиймээс хэрэг та нар Христтэй хамт зовлон бол дээгүүр зүйлсээр ирсэн тийм Христтэй баруунаар залж байгаа. Та нар оюун ухаанаа хадгалах зүйлсээр биш тайлбар 네. 거기에는 두 세계가 나왔죠. За энэ хоёр ертөнцийн тухай ярьж 하나는 하늘의 세계, нэг нь тэнгэрийн ертөнц, 하나는 땅의 세계. энэ газар дээрх ертөнцийн тухай. 이 하늘의 세계가 영적 사실의 세계예요. Тэгвэл энэ тэнгэрийн ертөнц гэдэг байгаа маань сүнсний үнэн хэлж байгаа. 땅의 세계는 현상과 경험의 세계예요. Нэг өсөндөө газрын ертөнц гэдэг маань бидний бодит дүр болон энэ амьдрал. 우리가 믿음으로 산다는 것은 무슨 일이든지 영적 사실의 근거에 산다는 거예요. Тэгвэл бид нэр итгэлээрээ амьдрах гэдэг маань сүнсний үнэн буюу сүнсний ертөнцийг харж амьдрах. 경험과 현상을 바라볼 때는 우리가 믿음하고 서로 다를 때가 많습니다. Нэг өсөндөө бид нар өөрсдийнхөө амьдралын туршлага дадал одоо энэ бүхэн дээр амьдраад байна гэвэл итгэлтэй явж харахгүй болчихж байна. 거기에 보면 하늘의 것을 생각하라. За энэ дээр юу гэж байна гэхээр тэнгэрийн юмыг бодоо. 땅의 것을 생각하지 마라. Нэг өсөндөө газар дээрхийг битгий бод. Газрын юмыг битгий бод. 3절에 보니까 왜냐하면 Гурвыг ингээ харах юм бол яагаад гэвэл гэж 너희가 이미 죽었고 та нар аль хизээний өгчихсэн. 너희의 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 있기 때문에. Яагаад гэвэл та нарын амьд чинь Христтэй хамт Бурхан дотор байна гэж. 거기 보면 너희가 이미 죽었다고 말합니다. Тэн дээр та нар аль хизээ өгсөн гэж байна. 그것은 바로 여러분의 그 육체의 욕심이 그리스도 안에서는 이미 죽었다. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар хуучин хүн маань аль хизээ Христ дотор өгчихсэн гэж. 저는 어째서 우리 기독교가 이 놀라운 이 비밀을 아는 사람이 그렇게 적은가 하는 것에 놀랍니다. Би маш их гайхдаг зүйл. Иесус Христэд итгэж хүмүүс яагаад энэ Бурхны гайхамшигыг мэдэхгүй байна вэ гэдэг юм байна.
어째서 사람들은 죄 용서는 많이 말하면서 Яагаад энэ хүмүүс Есүс Христийн гэм нүглэн уучлалыг яриад идэг мөртлөө 죄의 몸이 죽었다는 것은 왜 그렇게 모를까요? яагаад энэ гэмтэй бие нь хүчгсэн гэдгийг мэдэхгүй юу? 이것은 둘 다 믿음의 세계 아닙니까? Энэ хоёулангийн ингээ ярихад загалмайн өгөхөл энэ ариун цусны урсгал дугаалт гэдэг маань хоёулаа итгэлээр өгөгдөж байгаа зүйл биш гэж юу? Итгэлийн ертөнц биш гэж юу? 그럼에도 불구하고 사람들은 죄 짓는 거 용서는 잘 받는다고 하면서 Тэгээ энийг ингээ хүлээн зөвшөөрөөд би гэм нүгэл уучлагдцаа ингээ зөвшөөрөөд байгаа мөртлөө 죄 짓는 것 자체가 해결됐다는 것을 믿지 않습니다. нэг өсөндөө миний гэм нүгэл хийж байгаа энэ бүх зүйлсүүд асуудал шийдэгдсэн аль хэзээ өгчэн гэдэг хүлээн зөвшөөрөхгүй ойлгож. 저는 이게 너무 신기하고 놀라운 일이라고 생각합니다. Тэгээ би энийг болоосаа маш их гайхалтай зүйл гэж боддог. 도대체 있을 수 없는 일이 있다고 생각해요. Үнэхээр байж боломжгүй зүйл гэж боддог. 반쪽짜리 신앙입니다. Энийг сүнөө бид нар итгэл тал гэсэн юмдээс тал итгэл юм. 마귀가 우리를 철저히 가려놓고 있는 Нэг өсөндөө муу сүнснүүд бид нар энийг ойлгохыг ухааруулахгүй хааж байгаа гэсэн хаалт.